Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire. Donc l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui nous avons les angles, la bisectrice d'un angle. Dans la page, donc on va travailler sur la page 52. Donc on passe à la page 52. Donc, nous avons un exercice. L'exercice 3, je crois, suit les étapes. Ces étapes est construit avec la règle et le compas, la bisectrice de chacun des angles. Donc, on va utiliser le compas et la règle pour tracer la bisectrice d'un angle. Donc la bisectrice بالعربية هي المنصف يعني هو la bisectrice c'est une demi-droite qui donc qui divise un angle en deux angles égaux. Donc d'abord comment utiliser le compas? Donc on choisit un point sur les deux demi-droites de l'angle et on trace deux arcs. L'intersection de les deux arcs qui atteint le point où il passe la bisectrice. Donc la bisectrice il passe par le point là. Donc la bisectrice, donc les deux angles sont égaux. Les deux angles sont égaux. Donc on va tracer d'abord c'est un angle, le deuxième angle, on va faire la même chose. Donc on va faire la même chose. Donc c'est très simple. Donc هنا ناخذ واحد لوفيرتور ديال البركار تكون كبيرة باش يوقع لنا التقاطع. إلا خديناها صغيرة ما غاديش نحققوا التقاطع entre les deux arcs. Donc باش يحدث التقاطع. Donc هذه هي la demi-droite qui est une bisectrice ديال l'angle. Donc la même chose بالنسبة le troisième angle. Donc comme ça. Donc les deux angles sont égaux. Voilà. Donc on passe à l'exercice numéro 4. Complète le tableau sachant que les angles A et B sont complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire deux angles complémentaires? Deux angles complémentaires, c'est-à-dire que la somme des deux angles est égale à 180. Donc complémentaire. Donc هنايا مثلا عندنا هذه est égale à 30. Le deuxième angle اللي غادي ناجوتيو باش تعطينا 180. Donc شحال غادي نزيدو bien sûr. Donc غنزيدو 150. Donc 150 باش نكملو 180 درجة. Donc 150 degrés. عندنا هنا 45 degrés. Donc دابا غادي نخدمو غير ذهنيا. Donc 45 degrés شحال خاصنا باش نكملو 180. Donc 180 خاصنا. Donc إلا خدينا 180 نحيدو منها 40 غتبقى لنا 140 وإلا حيدنا منها 5 135. هنايا عاوتاني عندنا 20 دوغري إلا حيدناها من 180 تعطينا 160 دوغري. دونك هادو دابا سون كومبليمونتير. هنا باش نعرفو شحال خاصنا 180 درجة غادي نحيدو 30 غتبقى لنا 150 ونرجعو واحد. دونك 151 135 غادي تعطينا 150 145 دوغري. هنا 180 نحيدو منها 30 غتعطينا 150. إذا 144 دوغري.
هنايا عاوتاني 180 غادي نقصو منها 40 غتعطينا 140 دونك 138 دوغري. دونك هادو سو سون دي بور لي زونغل كومبليمونتير. دابا لي زونغل سيبليمونتير، لي زونغل سيبليمونتير دونك هنايا كاين اون بتيت ايرور جو كخوا. دونك هنايا نورمالمون خص هنا تكون سيبليمونتير وهنا كومبليمونتير. علاش؟ لان هاد الطابلو هذا لان هادو تجاوزو 90. دونك هنايا نورمالمون المقصود هنا سيبليمونتير وهنا كومبليمونتير. اذا هادشي اللي درنا كله اون دوا لو غوفير، لان هما بغاو يقصدو هنا، بغاو يقصدو الزوايا المتتامه هنايا ماشي المتكامله. دونك هادشي علاش كنشوف الزوايا الصغيره بيان سور. دونك اون اتوندون هذا غادي دونك غنبداو في هذا. دونك هنايا لا كومبليمونتاريتي هنا 180. دونك هنا خاصنا 100 دونك 100 دونك 180 دونك خاصنا 120 دوغري. هنا باش نكملو 180 خاصنا دونك 180 ناقص 50 غتعطينا 130 128 دوغري 128 دوغري. هنا خصنا 80 دوغري باش نكملو 180. هنا خصنا 108. هنا خصنا 120 دونك 60 64 دوغري. 135 140 دونك 45 دوغري. وهنايا 90 دوغري. هنا نورمالمون هادي كومبليمونتير، هنا خصنا كومبليمونتير ماشي سيبليمونتير. سيبليمونتير حسب الرياضيات اللي قرينا منذ زمان وكذلك في الكتب الاخرى لا سيبليمونتاريتي هي متتامتان مجموع القياس ديالهم 90 وكومبليمونتير المجموع نتاع القياس ديالهم 180. دونك دابا هنا خصنا سيبليمونتير. اذا هنا شحال خصنا باش نكملو 90 خصنا 60 دوغري. هنا خصنا 45 دوغري. هنا خصنا 70 دوغري. هنا 30 دونك 61. هنا 35 دونك 55 دوغري. 36 40 دونك 54 دوغري. 42 دونك عندنا دونك غادي تكون 48 دوغري. فوالا دونك هكا اون هكا نخرجو التمرين افضل. دونك اون باس ا ليكزيرسيس نيميرو 6. او A est une demi-droite. Donc هذه c'est une demi-droite. Trace une demi-droite au B telle que BOA est égal 72 degrés. Donc هنايا غادي نستعملو لو رابورتور بيان سور pour tracer هاد لونغل لان عطاونا واحد القياس. دونك on doit utiliser le rapporteur. Donc voilà le rapporteur. Donc on va utiliser le rapporteur pour tracer donc شحال 72. donc on a 0 50 60 donc هذه 70 72 donc هكذا. et on va utiliser comme ça pour tracer un angle. donc هذا هو la demi droite اللي هي او بي وهذه هي لونغل اللي القياس نتاعها 72 degrés. Donc voilà la question suivante. Trace OC la bisectrice de l'angle BOA. Donc pour tracer la bisectrice, on a juste اختيارات. Soit on utilise le compas, soit on utilise le rapporteur. Donc c'est mieux d'utiliser le compas. C'est très simple, le rapporteur. Donc هكذا أفضل. دونك هذا هو هذه هي لا بيسيكتريس نتاع هاد لونغل هذا. دونك هاد لا بيسيكتريس اللي سميتها او سي. لا كيسيون كومبليت بي او سي est égal à COC pardon BOC donc هذه هي BOC هذه est égal à CAO ou la COA est égal à combien? Est égal à 72 divisé par 2 لأن المنصف كيقسم الزاوية على جوج دونك كتعطينا 36 دوغري. دونك عندنا هنا 36 دوغري وهنا 36 دوغري.
Donc on passe à l'exercice numéro 7. Trouve la mesure des angles sans utiliser le rapporteur. هنا ما خصناش نستعملوا الرابورتور. Les points A, O, C sont alignés. A, O, A, O, C sont alignés. يعني نقاط مستقيمية. La même chose بالنسبة ل B, O, A, B, O, E. Complète avec la même, de même mesure, complémentaire, supplémentaire. إذن هنا غادي نحددوا لي ميزور وهنا في الاخر غادي نقولوا كومبليمونتير ولا سوبليمونتير. كل جوج ديال لي زونغل واش سون سوبليمونتير او بيان كومبليمونتير. دونك بالنسبه ل ا او سي ا او سي اذا هذه تيغال 180 دوغري. علاش؟ لان سي اون دونك زاويه كي مستقيميه كنقول حيت لي بوين سون الينيي. دي بي او سي بي او سي بي او سي هنايا بي او سي هادي باش نلقاوها شنو غادي نديرو؟ غناخدو 180 موان 150. علاش؟ لان هاد لا سوم هادي كتعطينا 180 وبالتالي سي 30 دوغري. اذا هادي حنا لقيناها نكتبوها هنا حيت غادي نحتاجوها. سي او دي سي او دي هادو سون سوبليمونتير. هنا عندنا اون زاويه قائمه النونغل دروا. اذا هادي شنو غادي تكون كتساوي 90 ناقص 30. دونك 90 موان 30 دوغري ايتيغال 60 دوغري. اذا دابا هادي صبحات عندي 60 دوغري هادي 30 دوغري. او او سي او او سي هنا هادي عندي فيها 90 دوغري حيت زاويه الى ريكت. دونك هنايا كاين زاويه قائمه النونغل دروا وعندنا هنا 60 دونك غتكون 70 اولا 90 بلس 60. دونك لا سوم 150. دونك هاد لونغل هادي او او سي est égal à 160 ce n'est pas 150. A او او A او او غادي تكون بحالها بحال هادي 30. سوا غادي نديرو 30 سوا غناخدو 180 ونقصو منها 150 غادي تعطينا كذلك 30. يعني عندنا جوج اختيارات وبالتالي اما غنقولو سون توبوزي باغ لو سومي متقابلين بالراس. دابا بقى لينا on va répondre à les angles est-ce qu'ils sont supplémentaires ou bien complémentaires. وغادي نمشيو على حساب التوجه اللي قلنا. كومبليمونتير هي المجموع 180 سوبليمونتير المجموع 90. بي او سي بي او سي 30 دوغري. سي او دي سي او دي اذا سوبليمونتير. سوبليمونتير علاش؟ لان المجموع 90 درجه. ا او او ا او او مع بي او سي مع بي او مع بي او سي même mesure. Donc هادو ils ont la même mesure sont de même mesure de même mesure. donc ما عندناش مساحه هاد ميم درت ليها هكا. ا او بي بي او سي ا او بي A ou B, B ou C sont complémentaires. Donc, sont complémentaires. Voilà, donc, l'exercice. Le dernier exercice. Avec ABC est un triangle rectangle en A. Donc, مثلث قائم الزاوية في A tel que ABC est égal. دونك هنايا باش نسهلوا الامور دائما كنحددوا الزوايا ونكتبوهم على الشكل باش كيسهل علينا وكنتحكموا فيه مزيان. دونك 34 دوغري تراس بي او لا بيسيكتريس دو لانغل ا بي سي. هادي غادي نطراسيو لا بيسيكتريس نتاعها هاد لانغل هادي اللي القياس نتاعها 34 دوغري. دونك غناخدو جوج ديال لي بوين هنايا ثم هنايا ماشي ضروري ناخدو قوس كبير. دونك فوالا وهنايا غادي نلقاو لا بيسيكتريس اللي كتقسم هاد لونغلز اون دو زونغل ايغو. فوالا دونك هذه هي لا بيسيكتريس تراس لا بيسيكتريس. دونك ما سميناهاش لو بوين او ابارتيان او سيغمون AC.
Donc, à BO. Le point O appartient à AC. Donc, هذا هو le point O. D'accord. Donc, هذا هو le point O. يعني l'intersection ديال هاد la bisectrice مع le côté نتاع المثلث AC. Trouve la mesure de chaque angle parmi les angles suivants. إذن ACB ACB حيت هادي حنا كنعرفوا بأن لا somme ديال لي زونغل دان تريونغل est égal 180 degrés. دونك إلا بغينا نلقاوها غادي نديرو دونك هنايا 180 لا somme نتاع لي زونغل نتاع ان تريونغل غادي نقسو منها لي دو زونغل. عندنا وحده فيها 90 والاخرى فيها 34. يعني في النهايه بحال اللي كنقصو 90 دوغري من 34 دوغري سيتادير 56 دوغري. دونك هاد لونغل هذا ايتيغال 56 دوغري هذا، لان 56 بلس 34 ايتيغال 90. او بي سي او بي سي شنو كتساوي؟ كتساوي 34 ديفيزي بار 2. علاش؟ لان سي اون بيسيكتريس، لان هذه بيسيكتريس قسمت لينا هاد لونغل سور 2 دونك ايتيغال 17 دوغري. بي او سي داكور. دونك بي او سي عاوتاني هنايا في هاد لو تريونغل هذا او في هاد لو تريونغل عندنا هادي ايتيغال 17 وهادي ايتيغال 56. اذا غنديرو 180 حيت لا سوم ديال لي زونغل دان تريونغل بالنسبه لهاد المثلث او سي بي المجموع نتاع الزوايا نتاعو 180 غادي نقصو منه 56 اللي حسبناها ونقصو منه 17. دونك هذا اكزرسيس امبيكابل. دونك هنايا 180 موان 180 دوغري غنحسبوا لا الصوم هنايا غتعطينا دونك 60 73 دوغري. دونك اون بو فيريفيي. دونك 3 زائد 6 13 6 زائد 7 13 نحتفظوا بواحد 7 فوالا. وهنا غنديروا لا ديفيرونس دونك كتعطينا 107 دوغري. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la bisectrice d'un angle dans un triangle.